জয় শ্রীরাম স্বামীକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବ ସଦାରେ ମାନେ ଦେବକ୍ଷୟ ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ନାହିଁ ଭୟ ଅସୁର ଦୋଷ ଯିବ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଯେ ଦୂର ହେବ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଜୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇବ ବିଜୟ ଯେ ମେଳା ବହି ପାଠ କରେ ଅନନ୍ତ ଫଳ ଲାଭ କରେ ହନୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାବି ସଂକଟେ ଅନ୍ଧକାରେ ରବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ତୃପ୍ତି ହୋଇଛି ଭଲେ ହନୁମାନ ହନୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଭୂତ ପିଶାଚ ରହି ଦୂରେ ହନୁଙ୍କ ଚାଳିଶା ପଡ଼ିଲେ ମୋଇ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ଗଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ଶାନ୍ତି କର ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ସୁମର ସ୍ମରିଲେ କେଶରୀ କୁମର ପାପ ସକଳ ହୁଏ ଦୂର କରିବା କରାଇବା ଜନ ଓ ଭାଇ ବଡ଼ ଗୁଭାଜନ ହିନ୍ଦୁକ ନାସ୍ତିକ ବାମର ଦୁଃଖରେ ହୁଏ ଜର ଜର ଗର୍ବି ଜନଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ସୈତାନ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏ ମେଳା ଜଗତ ରହିନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଗୀତେ हे प्रभु जय हनुमान पवन करे निवेदन पदन करे निवेदन तुम्हें दयाल बेड़ा कही लेखिली तुम नाम ध्याई पद्म चरण मोर नाम निशी बेड़ा दे मोर ग्राम मो भली दुख जे काहू नदिय कहूची तुमको शरण बसुची पवन हाँ शरण बसुची पदन जय हे प्रभु हनुमान ये मेला होइला संपूर्ण सर्वे बोलो हनुमान जय जय बोलो जय हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय राम संकट मोचन हेलो आज्ञा किए कहते सकाल जी 8टा बेलू पहुँची आज्ञा मुझे अच्छी मेल 8टा 9टा हो आपन थे हाँ रात फेरबी हाँ हाँ शेषर यज्ञ सैला पर समय थे 21 थर पढ़ 3 थर पढ़ इन समय ना थे पढ़ी भी आ विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षु हाले चंद्र गजानन द्वादशे धनमानि च पठेच्छुन्यानति विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशि निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हरिओम अस्य गणालयं कर्ममारम्भ शुभं भवतु अविघ्नमस्तु 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 ॐ तं देवलग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं दैववलं तदेव लक्ष्मीपते ते गिरिजुगं स्मरामि ॐ सर्वेश्वरं काटेषु प्रयश्री भुवनेश्वरान् देवादिशं धर्मसिद्धिं ब्रह्मशानो जनार्दनं विनायक गृहाणु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणमादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतवेषां गुराजय येषां निवरस्याम
उदयस्तु जनार्दन नमस्तु कमल